दिस इज़ दी होटल लॉबी। अभी हमने रिसेप्शन से पता किया और उन्होंने हमें बताया कि भाई जान अनफॉर्चुनेटली कोई भी रूम खाली नहीं है इस वक्त, तो 3 बजे से पहले चेक इन पॉसिबल नहीं है। क्योंकि 3 बजे से पहले चेक इन पॉसिबल नहीं है तो हम सोच रहे हैं कि बाहर निकलें और ढूंढें किसी टैक्सी ड्राइवर को जिससे हम बात कर लें और एटलीस्ट ज़ियारतों के लिए चले जाएं, क्योंकि टाइम अभी हो रहा है 11:15। अगर हमें 20-25 मिनट या आधा घंटा भी लग जाता है किसी ड्राइवर को ढूंढने में, तो अगर हम 12 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो होपफुली ज़ोहर और असर के बीच में हम, यानी कि ज़ोहर भी हम पढ़ेंगे रास्ते में कहीं ज़ियारतों के बीच में, और असर से पहले हम वापस आके थोड़ा सा रेस्ट करके एंड देन हम मस्जिद नबी में हुज़ूर के सलाम को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िरी पेश करने चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो लेट्स गो आउट। मुझे चेंज करना था, मैंने कहा चेंज कर लूँगा, लेकिन अभी सेल नहीं है चेंज करने का। सो विल जस्ट गिव अवर लगेज टू द लगेज रूम, लगेज रखवा के विल हेड टूवर्ड्स ज़ियारत। तो चलो चलते हैं। ये मस्जिद ज़िन्नूरैन है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। ये कोरोना से पहले खोलते थे, नमाज के टाइम पे ये दुकानदार नमाज पढ़ते थे। ये कोरोना के बाद इन्होंने पक्की बंद कर दी, ये अब नहीं खोलते। ये काले पत्थरों वाली मस्जिद हुमामा है और वाइट कलर की हज़रत अली की मस्जिद है। ये जो मस्जिद हुमामा है गेट नंबर 309 और 310 के ऊपर है। यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश के लिए दुआ की। 8 दिन बारिश होती रही। नमाज ईद और नमाज जनाजा आप मस्जिद हुमामा वाली जगह पे पढ़ाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पर खड़े थे, गर्मी बहुत थी, धूप बहुत थी, बादलों का एक टुकड़ा आया, आपके ऊपर साया कर दिया। ये वो मस्जिद है, बहुत तरीकी मस्जिद है ये। इस रोड पे अभी हम दाखिल होने वाले हैं। इस रोड का नाम है तरीक सैयद शुहदा। तरीक रोड को रास्ते को कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी रास्ते पर जाते थे अपने चचा की कब्र पर, और 70 शुहदा की कब्रों पर जाकर दुआ मांगते थे। जब आप जंग पर गए इसी रास्ते पर गए थे, इसलिए इस रोड का नाम है तरीक सैयद शुहदा। ये तरीक सैयद शुहदा है। ये सामने ओहद का पहाड़ है, जहाँ पर जंग ओहद हुई थी। ये जंग मुसलमानों ने जीत ली थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबा किराम की ड्यूटी लगाई और कहा कि कुछ भी हो जाए ये जगह नहीं छोड़नी। बाकी सहाबा किराम जो थे वो माले गनीमत इकट्ठा कर रहे थे, और जिनकी ड्यूटी लगाई गई उन्होंने दिल में ये ख्याल करके जगह छोड़ दी कि जंग अब जीत चुके, हम काफर नहीं आने वाले। जैसे ही उन्होंने जगह छोड़ी, खालिद बिन वलीद जो थे, अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वो काफरों के सिपा सलार थे, उन्होंने आकर पीछे से हमला कर दिया। तो बहुत सारा मुसलमानों का नुकसान हुआ। मस्अब इब्ने उमैर ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमशक्ल थे, मक्के के शहजादे। जब ये शहीद हुए तो मुनाफिकों ने अफवाह फैला दी कि माज़अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। अफरा तफरी फैल गई, भागदड़ मच गई, सहाबा किराम इधर उधर भागने लगे। इस तरह बहुत सारा मुसलमानों का नुकसान हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज़ें देते थे कि मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ, आप मिलकर हमला करो। एक साबी रसूल ने आपकी आवाज़ को सुना, सबको इकट्ठा किया, मिलकर हमला किया गया, तो दोबारा ये जंग जीत ली। लेकिन उस वक़्त तक 70 सहाबा किराम शहीद हो गए। अबी सुफियान की बीवी माई हिंदा मीर माविया की माँ थी और यजीद की दादी थी। उसने तीर अंदाज पाला हुआ था, उसका नाम था वैशी। उस वैशी ने सैयदना मीर हमजा पर छुपकर पीछे से हमला किया। सैयदना मीर हमजा जब जख्मी हालत में नीचे गिरे तो माई हिंदा ने उनका कलेजा निकाल कर चबाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माई हिंदा को माफ़ कर दिया, मुसलमान हो गई, और उसे कहा कि जितनी तुम्हारी ज़िंदगी है मेरे सामने मत आना, तुम मेरे सामने आओगी तो मुझे मेरे चचा याद आएंगे।
اس طرح یہ سب لوگ جو تھے فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ خالد بن ولید جو تھے اسی جنگ کے بعد مسلمان ہوئے۔ 70 شہداء کی قبریں ہیں، وہاں آپ نے دعا مانگنی ہے۔ 3 قبروں کے نشان الگ ہیں اور 67 صحابہ کرام کی اجتماعی قبریں ہیں۔ جو 3 الگ ہیں ان میں سیدنا امیر حمزہ حضور پاک کے چچا کی قبر کا نشان ہے، اور مصعب ابن عمیر جو ہم شکل تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی قبر کا نشان ہے، اور تیسری قبر ہے عبداللہ بن جہش، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، ان کی قبر کا نشان ہے۔ یہ 3 قبریں الگ ہیں اور 67 صحابہ کرام کی اجتماعی قبریں ہیں، وہاں آپ نے دعا مانگنی ہے۔ یہ تھوڑی ہی دور آگے آئے گی، اس سائڈ میں ایک مسجد آئے گی، مسجد کا نام ہے مسجد بنی حارثہ، وہ سامنے ہے ٹریلا، اس کے پیچھے ہے، وہاں پر گاڑی کھڑی کر کے تو آپ کو وہ دکھاتے ہیں مسجد کا نام ہے مسجد شیخین، مسجد زرہ بھی کہتے ہیں اس کو۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر احد کی جنگ کے لیے اس جگہ پر رکے، یہ ہے مسجد، اور آپ نے جنگ ترتیب دی کہ کس طرح ہم نے جنگ لڑنی ہے۔ ان میں ایک منافق تھا عبداللہ بن ابی، وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر یہاں سے واپس چلا گیا مدینے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب نے ان کو روکنے کی کوشش کی، اس نے کہا کہ میری تیاری نہیں، مجھے آپ لوگوں نے پہلے نہیں بتایا تھا تو میں نہیں جاؤں گا جنگ پر۔ یہ بہانہ لگا کر وہ یہاں سے اپنے 300 آدمیوں کو لے کر واپس چلا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ کرام کو لے کر احد کی جنگ میں گئے۔ 3000 کا لشکر تھا کافروں کا احد کی جنگ میں، 3000 اونٹ تھے ان کے پاس، 200 گھوڑے تھے اور 15 عورتیں تھیں، مسلمان صرف 700 تھے۔ 300 وہ منافق یہاں سے واپس لے گیا۔ یہ سامنے روڈ کے اوپر ہی مسجد ہے، مسجد کا نام ہے مسجد بنی حارثہ۔ بنی حارثہ صحابی رسول تھے، یہ ان کے نام پہ مسجد ہے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد سے واپس آئے تو اس جگہ پر آپ نے آرام فرمایا تھا، اور اس جگہ پر جنگ تبوک کے لیے بھی تیاری کی گئی۔ تبوک یہاں سے 800 کلومیٹر ہے مدینے سے۔ یہ آخری جنگ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بغیر لڑے جیت لی، اور اس کی تیاری اس جگہ پر کی گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ تبوک کے لیے 900 اونٹ دیا، 100 گھوڑا دیا اور 1000 دینار دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا پورا سامان دے دیا، سوئی تک دے دی، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا سامان دیا اور آدھا گھر میں چھوڑ آئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ابو بکر آپ کیا گھر میں چھوڑ آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر میں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ یہ تھا جذبہ صحابہ کرام کا۔ اس زمانے میں کسی کے پاس 900 اونٹ ہے نہیں، اگر ہے تو اس نے ایک بھی نہیں دینا اسلام کی راہ میں۔ صحابہ کرام کا جذبہ تھا کہ انہوں نے اپنا مال، جان، اولاد، ہر چیز اسلام کی راہ میں قربان کر دی۔ مصعب ابن عمیر یہ ہم شکل تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شکل بہت ملتی تھی۔ یہ مکے کے شہزادے تھے، بہت امیر تھے۔ جب لباس پہن کر باہر نکلتے تھے تو لوگ کھڑے ہو کر ان کو دیکھتے تھے۔ خوشبو اتنی عمدہ لگاتے تھے کہ جس راستے سے گزر جاتے تھے لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ مصعب یہاں سے گزر گیا ہے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کے گھر والوں نے نکال دیا باہر، کہا نکل جاؤ یا کلمہ چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ میں گھر سے نکل جاؤں گا، کلمہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی ہجرت کر کے یہاں مدینہ میں آ گئے۔ نوجوان تھے، یہاں بچوں کو تعلیم دیتے تھے۔ یہ احد کی جنگ سن 3 ہجری 15 شوال کو لڑی گئی۔ اس جنگ میں وہ شہید ہو گئے۔ ان کے اوپر دینے کے لیے کفن نہیں تھا،
एक बोरी एक टाट इतना छोटा कि सर के ऊपर देते तो पाँव नंगे हो जाते थे, पाँव के ऊपर देते तो सर नंगा हो जाता था। उसी बोरी और टाट में उनको दफन किया गया है। ये सामने ओहद का पहाड़ 8 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर ऊंचा और चौड़ा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इन्ना ओहदन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ओहद से मोहब्बत करता हूँ, ओहद मुझसे मोहब्बत करता है। जब 70 शुहदा को दफन करने के लिए जन्नतुल बकिया में ले जाने लगे तो ये ओहद का पहाड़ पीछे चल पड़ा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद पहाड़ को रुकने का इशारा किया और 70 शुहदा को इसी जगह में दफन कर दिया जहां हम जा रहे हैं। ये सामने छोटी पहाड़ी है जिसके ऊपर लोग चढ़े हुए हैं। इस पहाड़ी का नाम है जबले रूमा, जबले रुमात भी इसको कहते हैं। यहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में इस जगह पर 50 तीरंदाज खड़े किए। उनमें से 40 सहाबा किराम ने जगह छोड़ दी, 10 इस पहाड़ी के ऊपर लड़कर शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि हम नाफरमानी नहीं करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि कुछ भी हो जाए ये जगह नहीं छोड़नी। इस पहाड़ी से लेकर ओहद पहाड़ तक ये दरमियान में जहाँ गाड़ी चल रही है ये सारा मैदान जंग था। 3 दिन पहले ही आकर काफिरों ने इस जगह पर खैमे लगा लिए थे। कुफारे मक्का ने बाकायदा जंग के लिए वो आए, यहाँ पर आकर उन्होंने 3 दिन पहले खैमे लगा लिए। जब वो हारने लगे अपने खैमे और माल यहाँ छोड़कर भाग गए। मुसलमान जब माल इकट्ठा करने लगे तो खालिद बिन वलीद ने ये छोटी पहाड़ी के पीछे बरसाती नाला है वहाँ से छुप कर आए और आकर हमला कर दिया। इस मस्जिद का नाम है सैयद शोहदा, मस्जिद सैयद शोहदा। ये 7-8 साल हुए बनी है, यानी नई ये कच्ची थी जगह पहले। सर इस वक्त हम ज़ियारतों के लिए आ चुके हैं, तो मैं कम बोलूँगा, चाचा ज़्यादा आपको बताएंगे क्योंकि अपना थोड़ा सीन कैफियत अलग है इस वक्त पे। तो भाई उम्मीद चाचा जी, चाचा बशीर, जिनको मैंने ढूंढने की बड़ी कोशिश की क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हम आए थे तो इन्होंने हमें ज़ियारत कराई थी और इस बार भी ज़ियारतों के लिए इन्हीं के साथ हम खुश नसीबी से ही हमें मिल गए। हम निकले थे गाड़ी ढूंढने और माशाल्लाह से नंबर गुम गया था और माशाल्लाह आप सुनेंगे इनकी बातें, बहुत ही खूबसूरत अंदाजे पे आए। आप भी इंजॉय करें। चलिए चाचा। जो सर मुबारक की तरफ बड़ा पत्थर है ना ऐसे गुलाई में सीधे हाथ में, ये सैयदना मीर हमजा हुजूर पाक के चचा की, और पीछे एक खड़ा पत्थर है छोटा, ये मसअब इब्ने उमैर और अब्दुल्ला बिन जहश 2 इकट्ठी हैं खबर, 3 ये हैं और वो आगे 67 सहाबा किराम की इज्तिमाई कब्रें हैं, इकट्ठी हैं, दरमियान में जगह खाली है। थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर बिन खत्ताब और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े थे और ये ओहद का पहाड़ जो था ये कांपने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए पहाड़ तो क्यों कांप रहा है, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे ऊपर एक पैगंबर, एक सिद्दीक और 2 शहीद खड़े हैं। आपने अपने पाँव से ओहद पहाड़ को दबाया, ओहद पहाड़ कांपना रुक गया। आपने उसी वक़्त कहा कि ये पहाड़ जन्नती है, क़यामत के दिन मेरे साथ ये जन्नत में जाएगा। ये ओहद का पहाड़ 8 किलोमीटर लंबा, ये सारा जन्नत में जाएगा। क़यामत से पहले हर चीज़ रेज़ा रेज़ा हो जाएगी, रुई बन जाएगी, लेकिन ये उससे पहले उठा लिया जाएगा। बैतुल मुक़द्दस उठा लिया जाएगा, खाना काबा उठा लिया जाएगा, मस्जिद नबी शरीफ उठा ली जाएगी। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि मुसलमान बिलक रहे हैं पानी से और यहूदी मज़े कर रहे हैं।
آپ نے اس یہودی سے کہا کہ یہ کنواں میں خریدنا چاہتا ہوں. وہ یہودی نے کہا کہ یہ کاروبار ہے, میں پانی مل بیچتا ہوں, کنواں نہیں بیچوں گا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بھی بہت بڑے تاجر تھے اور کاروباری ذہن کے تھے. انہوں نے کہا دیکھو بھائی آپ ایسا کریں, ہمیں آدھا کنواں دے دیں, ایک دن مسلمان پانی بھر لیں گے اور دوسرے دن تم بیچ لینا. اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں آدھے کنویں کے 10,000 درم لوں گا. درم تھے یا دینار تھے اس وقت. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ کم کرو, اسی وقت کہا یہ اٹھاؤ 10,000 اور ایک دن مسلمان پانی بھر لیں گے. جس دن مسلمانوں کا نمبر ہوتا تھا انہوں نے یہودیوں کو کہا بھئی آپ فری میں بھرو, آپ کیوں پیسے خرچ کرتے ہو. ان میں سے آدھے یہودی جو تھے وہ مسلمانوں کی شفقت دیکھ کر مسلمان ہو گئے. اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا یہودی کا. اس نے تنگ آ کر کہا کہ باقی کا آدھا کنواں بھی آپ لے لیں. پھر آپ نے 10,000 درم اور دے کر 20,000 درم کا یہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا. یہ وہ کنواں ادھر ہے, یہ ریپیئر کر رہے ہیں تو یہ گیٹ سے نظر آتا ہے وہاں ہے, اور اس طرح کا بنائیں گے. یہ اخبار نقشہ دیا, مسجد بھی ہے ساتھ میں, مسجد بھی بنائیں گے اور یہ کنواں بھی اس طرح کا بنائیں گے. وہ کالے پتھروں جو کا پہلے بنا یہ ابھی ہے یہ اوریجنل ہے. یہ ریجنل ہے. اچھا, اس کو بھی ایسا بنا دیں گے. یہ نقشہ اور وہ لکھا ہوا ہے وقف بیر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مشروع المقدس جو اسرائیل کے قبضے میں ہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی دعوت میں آئے, یہاں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ میں ظہر کی نماز پڑھائی. مسجد قبلہ تان والی جگہ پہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے, 2 رکعتیں ہو گئی تھی, 2 ابھی باقی تھی. خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ خانہ کعبے کی طرف منہ پھیر لو. تو نماز میں ہی خانہ کعبے کی طرف منہ پھیر لیا تھا. دوسرے سپارے کے پہلے رکوع میں آیت نازل ہوئی قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام. اور یہ واقعہ آپ کے ہجرت کرنے کے 17 مہینے بعد پیش آیا. 1 سال 5 مہینے تک آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تو آپ نے دیر نہیں لگائی, اسی وقت نماز کی حالت میں خانہ کعبے کی طرف منہ پھیر لیا. تو اس مسجد میں آپ نے 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد کے پڑھنے ہیں. عورتوں کا الگ ہے اور مردوں کا الگ ہے دروازہ. تو بھائی اس وقت ہم ہیں مسجد القبلتین. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے اس طرف ہوا کرتا ہے قبلہ, یعنی کہ مسجد اقصیٰ کی طرف, جو کہ حکم ربی کے بعد کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہوا, اور اب قبلہ اس طرف ہے. کیونکہ اس مسجد میں قبلے کا رخ چینج ہوا تو اس کو مسجد القبلتین کہتے ہیں. ایک اس طرف اور ایک اس طرف, دونوں کے نشان. پار مسجد نبی شریف اور مدینہ شہر تھا. ابھی یہ سارا شہر بن گیا ہے. یہاں پر غزوہ خندق ہوئی تھی جو بغیر لڑے جیت لی تھی, اور جدھر جدھر صحابہ کرام کے خیمے لگے تھے ادھر چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنائی تھیں 7. وہ مسجدیں شہید کر کے 4 مسجدیں رہ گئی ہیں. باقی جو باقی رہ گئی ہیں ان میں مسجد فتح, وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا اور آپ نے فتح کے لیے وہاں بیٹھ کر 3 دن دعا کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا. آندھی اور طوفان آ گیا اور جتنے خیمے لگے تھے وہ اکھڑ کر کافروں کی طرف گئے اور کافر بھاگ گئے. اس طرح یہ جنگ بغیر لڑے جیت لی تھی. یہ اوپر مسجد فتح ہے, نیچے والی مسجد سلمان فارسی ہے, اور یہ بڑی مسجد جامع الخندق ہے. ادھر اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا اور آپ نے یہاں بیٹھ کر 3 دن دعا کی. اور یہ جو روڈ بن گیا ہے نا, جہاں پر یہ گاڑیاں کھڑی ہیں,
ये बसें, तो ये खंदक थी। जिस तरफ हम हैं इस तरफ कुफार थे, ये मुसलमानों के खेमे थे, और ये रोड क्रॉस जो कर रहे हैं ये खंदक थी। ये नीचे मस्जिद सलमान फारसी की है, यहाँ पर उनका खेमा था, और ऊपर मस्जिद फ़तह है, वहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा था, और आपने फ़तह के लिए वहाँ बैठकर दुआ की। तो इस मस्जिद का नाम है मस्जिद जामिया अल खंदक, और वो सामने मस्जिद अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है, वो बंद कर दी है जंगला लगाकर। और ये मस्जिद उमर बिन खत्ताब है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, यहाँ पर उनका खेमा था, वो भी जंग की निगरानी कर रहे थे। और ये मस्जिद अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है, उनका खेमा था, और वो उसकी एंट्रेंस बंद कर दी है। हाँ जी, ये जंगला लगाकर बंद कर दिया। क्यों? और ये भी बंद कर दिया, पता नहीं, ये कहते हैं कि औरत और मर्द इकट्ठे पढ़ते हैं, तो यहाँ आगे औरत पढ़ रही है, पीछे मर्द की नमाज नहीं होती, तो इसलिए ये बंद कर दिया है। वो बीबी फातिमा की मस्जिद है, ये जंगला से लगा है ना, ये मस्जिद नहीं बस ऐसे चार द्वारी है, तो वहाँ पर उनका खेमा था। इस वक्त हम आए हैं मस्जिद कुबा। ये इस्लाम की सबसे पहली बनाई जाने वाली मस्जिद है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से बनाई थी। तो यहाँ पर सुना है कि 2 नफल एक उम्रे का स्वाब देते हैं, तो यहाँ पे हम अपने 2 नफल भी अदा करेंगे, और उसके बाद ज़ोहर की नमाज बाजमात इंशाल्लाह अदा करेंगे, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड रेस्ट ऑफ द प्लेसेस, एंड शाम को इंशाल्लाह मस्जिद नबी रोज़ा रसूल पे हाज़िरी देंगे। तो यार यहाँ पर आब ज़मज़म है, इसको तो पीना बनता है। हाँ तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज ज़ोहर अदा कर ली, और मस्जिद कुबा में कल सुबह से जागे, रात को एक पल भी नहीं सोए, लेकिन बीइंग वेरी ऑनेस्ट आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश राइट नाउ। ये जो फील है यार, दिस कैन नॉट बी परचेज्ड। कैसे एक्सप्लेन करूँ, यू नो, आई गॉट नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स राइट नाउ। I just hope and pray if you haven't been here, you should get a chance. हज़रत अली ने जो जंग जीती थी, जंग खैबर, यहाँ से 200 किलोमीटर है खैबर का मुकाम। तो उस जंग के दौरान जो ज़ख्मी हुए थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से मिट्टी उठाकर उनके ज़ख्मों पर लगाई थी, और ज़ख्म उसी वक्त ठीक हो गए थे। इसलिए इस मिट्टी को खाके शिफा कहते हैं। अभी इन लोगों ने बंद कर दी, ये कहते हैं शिरक है, बिदअत है। और ये आ गया कुआं, इसका नाम है बीर गरस। यहाँ से पानी लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था। बीर गरस इसका नाम है। गेट 2 बजे खोलेंगे, पानी मिलता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके आए मक्का से मदीने, तो आपने इस कुएं से पानी पिया, फिर आपने वज़ू किया, फिर बरकत के लिए दुआ की, और फिर सहाबा किराम को कहा कि मुझे आखिरी गुस्ल इस कुएं से पानी लेकर दिया जाए। तो आपको पता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल किसने दिया था? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। 10 मशकें यहाँ से लेकर गए पानी, और जाकर गुस्ल दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हाँ तो भाई चेक इन का प्रोसेस रिकॉर्ड करने की हिम्मत नहीं हो रही, तबीयत बहुत ज़्यादा आउट होगी। तो चाचा को गुड बाय करके हम सीधा अपने रूम का की लेके रूम की तरफ, रूम की हालत चेक करते हैं। भाई अभी हमने भी नहीं देखा, अभी आए हैं। सो दिस इज़ द रूम वी हैव टेकन कॉट, सो हर बंदा इजी होकर अपने बेड पे सोए। एंड हाय हाय गरीब तबाद है। सो जाओ सारे, सो जाओ, आराम करो। ओके अभी वॉशरूम कैसा भाई? ओके नॉट वेरी बैड।